Okay, hello dan selamat petang. Thank you for joining our webinar pada hari ini. Okay, so sebelum itu saya nak introduce diri saya. Saya Nabil Fikri bin Syaizan, an application engineer from ACAD System. Okay, so topik webinar pada hari ini adalah AutoCAD PNID Custom Symbol. So apa yang saya nak tunjuk pada hari ini adalah sedikit demonstration on how to create your own customizable PNID 2D symbol. Okay, so kalau you using the PNID symbol before, you can notice lah several symbol yang provided dekat dalam PNID itu ada several information ataupun several function yang existing lah dalam tu. So contohnya dalam PNID provided maybe gate valve, and then once you insert your gate valve masuk ke dalam you punya drawing, okay. Okay, hello. Very good morning. Saya Nabil Fikri bin Syaizan, an application engineer from ACAD System. Okay, so pada hari ini adalah AutoCAD PNID custom symbol lah. So apa yang saya nak tunjuk pada hari ini adalah sedikit demonstration. Okay, sebelum tu saya nak tanya yang lain boleh dengar tak saya punya voice kat sini atau just Louis saja? Okay, so far everybody can hear lah. So maybe Louis you can check dulu you punya setting, maybe ada sedikit problem lah. So maybe you using mobile phone, so mungkin ada problem lah. Okay, so tanpa membuang masa saya just continue terus lah. Okay, so apa yang saya nak akan buat hari ini adalah tunjuk demonstration on how to create customizable PNID symbol lah. So contohnya contohnya simbol yang dah provided dekat dalam PNID ini actually ada several function dan juga content information lah. So contohnya macam gate valve symbol. So once you insert masuk dalam, dia akan automatically from cloud tag ataupun ada setengah simbol seperti equipment symbol. Bila you masukkan, you boleh edit dia punya size lah. So this one is will make your job much faster dan easier lah. Okay, so dua jenis simbol saya nak contoh kat sini, iaitu firstly ialah inline symbol. So contohnya seperti valve lah. So dekat valve ni akan ada automatic trim inline. So bila you masukkan valve dalam pipeline, dia akan automatically trim line tu. And then another function is symbol direction. So in dalam pipeline akan ada directional flow. So in setengah valve symbol akan ada juga direction lah dekat dalam simbol tu. So bila you masukkan ke dalam pipeline, so dia akan mengikut direction pipeline flow tu lah. And then another things kat dalam valve symbol adalah swap path. So once you sudah masuk, maybe you nak tukar, kat situ ada button kat situ, you boleh just tekan dan tukar lah. So this one already exist dekat dalam PNID symbol lah. So kita nak create kita punya own customizable. Okay, so another things about the custom equipment symbol will be insertion with scale. So bila you masuk, you boleh adjust dia punya besar kecil, you boleh adjust dia punya skala lah. And then another thing is auto nozzle. So bila you masukkan pipeline, dia akan automatically create nozzle untuk you. So ini adalah simbol yang kita akan create lah. So sebelum tu saya nak share sedikit tentang our website. Okay, so this is ACAD System website. So kalau you nak
visit us, you boleh pergi dekat address bar dekat atas ini dan just type in akatsystem.com, so you akan masuklah ke dalam our website dekat sini. So kat sini you boleh dapat beberapa information yang you nak cari. And then kalau you scroll down kat bawah ni ada beberapa information, so seperti latest promotion and news, so you boleh check out kat sini. And then kat bawah lagi ada latest workshop, ada webinar lah, so ini our event lah, so you boleh simply just check dekat sini. Okay, and then if you ada apa-apa question ataupun persoalan tentang our product, so you boleh pergi dekat about us, and then pergi dekat contact us dekat sini, and then you akan masuk this page lah. So this page, firstly just fill in your information and then state what of the product that you interest yang you nak tahu lah. And then kat bawah ni just state your inquiries, apa yang you nak tanya kepada kami. Okay, so tanpa membuang masa, saya akan terus masuk ke AutoCAD Plan 3D. Okay, so this is AutoCAD Plan 3D lah. So this is the interface for AutoCAD Plan 3D 2020. So firstly kalau nak start, first kena create our new project first. So maybe this one saya just create project 1 symbol. Then saya tekan next. And then for the unit maybe saya nak pakai Imperial. And then for the PNID Symbology saya pakai PIP. Dan next, and then saya just tekan next and finish lah. So this one akan allow saya untuk create saya punya new drawing lah. So firstly saya akan tunjuk dululah apa function yang dah ada dekat dalam Plan 3D punya simbol sebelum saya tunjuk untuk kita nak create kita punya own customizable symbol. Okay, so kita boleh dah start. Firstly pergi dekat PNID drawing kat sini. Just right click, new drawing. So kat sini saya just bubuh nama, so maybe saya nak custom symbol. Then for template maybe saya lebih prefer untuk nak pakai AutoCAD template. And then just simply tekan OK lah. So akan masuk kat sini kita punya drawing environment lah. Okay, so firstly yang you kena make sure yang you working dekat dalam PIP punya working environment lah. So you boleh pergi dekat sini dia punya work dia dekat lambang gear kat sini tekan and then make sure dekat PIP. So say kalau you belum buka, maybe you masuk dekat dalam 3D piping, so just simply tekan balik lah. So kalau you tengok kat sini dia punya tools plate dia Blender, so ini untuk 3D. So just simply tekan dan select PIP ni. Okay, if say kalau you punya tool palette ni hilang, so you boleh pergi dekat view and then just pilih tool palette. So dia akan ada keluar balik lah. So kat sini saya just nak tag balik dekat sini. So senang untuk saya nak using this palette lah. Then for the side tips kat sini, you boleh adjust you punya view option. Just right click dekat mana dekat dalam tool palette ni. And then tekan view option. So kat sini you boleh pilih sama ada you nak icon only ke ataupun icon with name. So for me I prefer icon with text. So this one allow me to bagi tahu lah untuk apa simbol yang saya pakai. Okay, so sebelum saya tunjuk cara untuk nak buat custom symbol, saya akan tunjuk dulu simbol ni lah cara nak guna dah. Dan you tengok lah dia punya function dia. So contoh saya masukkan horizontal palm dulu kat sini. Dan you bila saya masukkan, akan nampak lah dia akan automatically keluar aside tag. So kat sini saya boleh adjust apa type of symbols yang saya nak pakai. So untuk ini saya just leave it on palm and then a number. Saya just tekan kat sini 001. And then saya boleh sama ada place annotation ataupun tamak. Okay, sebelum ni untuk ini saya just leave it kosong dulu. Saya tekan assign. Dan dia akan keluar kat sini lah. So you boleh nampak lah. Ini bukan just normal block lah. Dia ada content information dan juga abilities lah. So kalau saya nak balik letak assign tag dah, saya boleh just right click kat sini. Assign tag. Just check balik dekat sini. Dan tekan assign lah. So saya boleh letak balik tagging dia. Okay, and then the second thing yang saya nak masuk, so maybe heat exchanger. Saya nak pakai yang ni.
saya just jawab kat mana-mana. So sama juga, saya letak number dan saya tekan assign lah. Okay, this one is these two symbol is default punya setting lah. So kalau saya tengok ada setengah simbol yang link, actually ada setting yang berbeza. Seperti contohnya saya pakai vessel. Okay, so saya letak je mana-mana vessel kat sini. Okay, once saya dah klik, saya boleh adjust dia punya skala. So, saya nak besar, kecil, dan saya boleh adjust sama ada the x-axis dan y-axis punya sizing lah. Dan saya just klik dan dia akan automatically assign tag. So ini adalah antara function yang kita nak masukkan dekat dalam kita punya custom symbol. So, just tekan assign, letak. Okay, so kalau you tengok kat sini, simbol kat sini dia akan ada nozzle kat sini. Okay. Similar dekat simbol kat sini ada nozzle. Tapi kat sini tak ada nozzle. Okay, so bila saya tekan line, so just this is pipeline lah. So pilih saja dekat mana-mana. And then saya nak masukkan pipeline dia ke simbol ni. Dan you akan nampak lah, dia akan automatically create nozzle untuk you. So this one is sangat fast lah, very useful. So saya akan sama juga, saya start dari sini. And then saya masuk kat vessel dan dia akan automatically create nozzle untuk saya. Okay, dan saya nak finishkan dulu dia punya line. And then seterusnya mungkin saya nak letak valve pula. Okay, so valve ada dia actually different setting pula. So contohnya saya letak valve kat sini. So saya just letak kat mana-mana. Dan you akan nampak lah dia automatically trim line kat sini. So dia turun padan untuk you. So saya just letak mana-mana, transfer dan dia akan trim lah. So sangat menjimatkan masa, you perlu nak edit balik, trim buang keluar semua tak payahlah. Okay, another thing yang you boleh tengok, dia automatically keluar tagging kat bawah ni. So seperti kalau macam equipment ni, kena tekan dulu keluar. Ini automatic setting. So kita akan buat macam ni lah nanti untuk kita punya own customizable symbol. Okay, another thing is, if you tengok ke bawah, ada setengah simbol tu ada dia punya directional flow lah. Okay, so you tengok kat sini ada dia punya arrow kat sini. So sama juga dekat line pipeline ni ada juga arrow untuk direction. So bila saya letak, dia akan ikut arrow yang direction yang sama, directional flow yang sama. So sangat easy lah dan you tak perlu nak edit buang semua. Okay, so sebelum tu mungkin saya nak assign dulu dia punya layer untuk tunjukkan perbezaan. So for equipment mungkin saya nak warna hijau. So you boleh nampak lah perbezaan sama ada equipment dengan valve. So the valve will be under mechanical layer. So kat sini saya nak letak warna kuning. Okay, so every valve akan jadi warna kuning lah. Okay, so firstly saya nak tunjuk dulu cara yang simplest way untuk nak create custom symbol. Saya akan draw dulu. Okay, this one saya dah draw. So the easiest and fastest way, you boleh just select and right click, convert to PNID object. This one is the fastest way lah. So maybe saya nak pakai untuk komponen under equipment, filter jugalah. So this one okay. Select insertion point dan dia akan keluar menjadi equipment lah. Tetapi kita nak buat kita punya customizable yang mempunyai function lah. So this one is just normally block, tapi kita takkan masuk ke dalam tool palette ni lah. So kita nak create mana kita masukkan dalam tool palette. So saya akan okay, so this one will be line, just normal line. So
this one saya nak masukkan dalam equipment and then saya nak create untuk valve. So kalau you nak check dia punya size, so maybe saya just nak pakai saja mana-mana pun boleh juga. So saya just letak kat sini dan saya nak tukar ini jadi saya punya custom symbol. So firstly saya kena discard dia punya abilities dia lah. So firstly just explode dah. Explode, select enter, dan sekarang dia dah jadi normal block. Okay, so tapi saya belum lagi dapat untuk adjust lah dia punya, belum saya dapat edit lah. So nak edit lebih lanjut, saya export sekali lagi. Then from block akan jadi just normal line kat sini. Okay, so this one will be line lah. So kat sini saya dah boleh edit. Saya akan edit dulu. Nak create saya punya custom symbol yang mempunyai beza bentuk lah. Okay, so this one custom symbol yang saya create untuk valve lah. Okay, so firstly untuk kita convert dia menjadi customizable symbol. So this one is just a normal line, normal drawing. Kita mesti convert block dulu lah. So saya akan tekan block, in block. So enter nama. So firstly saya nak buat untuk equipment will be debris. Saya akan nama dia debris filter. Then select saya punya object. And then pick point, decision point lah. Okay, so kalau ini saya nak allow untuk adjust scale, saya akan letak kat sini lah supaya lebih senang untuk nak adjust punya skala dia. Then saya just tekan OK. Dan saya select. Okay, sekarang jadi block lah. Okay, dan saya nak buat block satu lagi untuk saya punya block. Okay, sama juga. Type in block. Okay, so for valve mungkin saya nak namakan dia sebagai neutral valve. And then select saya punya object. Enter dan decision point dah. So kat saya nak letak kat tengah. Tekan OK. So sekarang kita ada dua block. Okay, so firstly before kita proceed untuk nak letak functionality kat dia, so save dulu lah. Okay, so save. Okay, once sudah save, kita boleh start kita punya block lah. So saya akan tekan dekat sini, right click, pilih project setup. Okay, and then kat sini dia akan keluarlah dia punya several option and dia punya setup lah yang mana saya boleh adjust. Okay, so pergi dekat PNID DWG setting kat sini, enter, and then pergi dekat PNID class definition, and then this one will be under engineering item lah. This one under equipment, inline asset, instrument and so on lah. So firstly saya nak create untuk valve, so saya just pergi dekat inline asset. Di kat sini will be under hand valve. Okay, so kalau you check kat sini ada boleh dapat beberapa info, beberapa simbol lah yang mana you boleh edit dia punya option kat sini. So untuk this one saya just nak create new one. Saya pergi kat hand valve kat ni, right click, tekan new, and then for this one will be neutral valve. Okay, actually saya kena buang dulu dia punya space dekat sini. Tetapi kat bawah ni boleh saja space, simply tekan OK. And then firstly mesti saya nak add dia punya simbol lah. So add simbol, cari balik location yang saya save tadi dekat mana. So this one will be under project one symbol, and then under PID DWG lah, and then it will be for custom symbol lah. So saya just tekan kat situ, and then dia akan keluar semua jenis block yang mana saya insert masuk ke dalam drawing tadi. So saya cari balik block yang saya letak, iaitu saya namakan dia tadi sebagai neutral valve. Okay, so inilah. So just add masuk, tekan next, and then kat sini lah kita mempunyai kuasa untuk nak adjust lah dia punya option, ada punya setting, dia punya abilities,
soalan. So, saya letak nama dulu. And then layer, kita nak dia sama layer dengan valve lah. So will be under mechanic layer tadi. And then color dan line type saya nak by layer. So semua valve akan sama color, line type. And then kat bawah ni lah saya ada ability untuk nak edit dia punya abilities. Okay. So firstly saya nak letak tagging prompt. Okay, so saya nak automatically assign tag lah. So, bila saya masuk saja simbol yang saya create ni, dia akan automatically keluar tag dekat bawah dia. And then the join tag saya letakkan sebagai inline lah. So maksudnya satu line tu bila saya letak objek dia akan trim macam yang tadi saya tunjuk tadi. So saya tekan finish. Dan dia dah keluar kat sini lah. Saya punya logo simbol kat sini. Okay, another thing yang saya nak kena consider istilah dia punya directional folder. Okay, so saya akan pergi dekat edit block. So kat sini saya boleh edit lah saya punya block. So saya nak masukkan dia punya line dia akan start daripada sini dan keluar kat sini. So this one is important, tentukan mana satu location lah. So dia punya kiri kanan. Okay, so saya nak start pada kiri. So saya start ke sini and then point yang kedua belah sini lah. So a line akan masuk ke sini, line akan keluar kat sini. So saya perlukan namakan dia dulu sebagai attachment. Okay. So saya right click dekat properties and ni dekat position name just tekan attachment point 1 and enter. So dia akan tukar lah. And then sama juga kat sini will be attachment point 2. Enter. Okay, dan saya adalah punya attachment. So sebelum tu saya kena save dulu block. So save block and then close lah. Saya boleh close saya punya block editor tadi. So this one will allow you untuk nak flip dia punya mana dia punya direction dah. Okay, and then another thing saya nak kena consider, so pergi kat bawah ni punya flow directional lah. Okay, so this one for tu lah. So saya nak allow dia ikut dia punya direction. And then saya just apply. And then the last thing yang saya nak buat adalah add to palette dekat sini. So just tekan add to palette, so dia akan masuk kat sini lah. Okay, and then so firstly make sure yang you pilih tag yang betul lah. So kalau you pakai kalau you pilih tag equipment, so bila saya add tools palette, dia akan masuk dekat tools palette kat sini. So make sure you nak pakai valve, you pilih valve tag kat sini lah. Okay, so then saya just tekan OK. Saya dah boleh masukkan saya punya simbol lah. Okay. So saya just masukkan saya punya nitro buff kat sini. You akan nampak lah. So automatically keluar kat bawah ni dan dia juga akan automatically inline kat sini. Dan juga dia punya directional flow dah. Okay, so saya ubah kat sini. Dia akan ikut directional flow yang betul lah. And then last thing yang saya nak tunjuk adalah bila saya tekan kat sini, saya boleh mana-mana simbol yang saya nak tukar pun tak ada masalah. So sama juga macam ni. So this one is simple. And then the next thing yang saya nak tunjuk adalah equipment symbol. So sama juga. So saya pilih equipment kat sini. Right click, tekan project setup. So dia punya flow dah hampir sama lah. Cuma dia punya option dia mungkin agak berbeza sedikit. Okay. This one will be under equipment. So you boleh just create you punya equipment yang baru kalau tak ada. So kat sini ada pump, filter and so on. So this one saya nak pakai filter. So saya just right click kat filter, tekan new. So this one will be the breeze filter. Okay, so saya perlu buang dia punya space kat situ. And then tekan OK. And then kat sini saya boleh add simbol lah. So sama juga macam tadi. And then dia punya option lah. Simbol dia name, debris filter.
layer, saya nak dia under equipment layer. And then another things yang saya nak on properties will be in, scale on insert lah. So bila saya masukkan, saya boleh adjust dia punya scaling. And then uniform scale, sama ada saya nak XY direction ataupun saya nak both direction. So the one will be uniform scaling. And then the rotation, rotate and mirror, maybe saya tak nak, saya just leave it side. And then tagging prompt. For this one, saya nak prompt. So bila saya masukkan, dia akan prompt tag. And then for join tag will be inline. Okay, and then another thing yang saya nak adalah auto nozzle lah. So auto nozzle, yes, dan pilih nozzle style. So this one nozzle style saya nak French nozzle. So saya just tekan finish. And then saya boleh just simply tekan OK lah. So saya just tekan apply. And then saya boleh just to saya punya pellet luar. So this one under equipment, so dia akan masuk bawah ni. And then bila saya masukkan saya punya equipment, so saya boleh adjust lah dia punya scale. So saya just tekan kat mana, so dia akan prompt keluar assign tag kat sini. So saya boleh pilih mana-mana. Okay, for this one maybe saya nak mana filter. Actually tak keluar kat sini, tak apalah. So maybe this one saya just pilih pump, number and then assign. So so very easy lah. Okay, another thing is dekat pipeline sama, saya boleh just right click and then assign tag. So size bisa nak 1/4 tag. Just simply pilih lah and then assign. Okay, saya boleh assign saya punya line kat sini. And then once saya masukkan saya punya simbol, so contohnya neutral buff kat sini, masuk saja kat mana-mana, dia akan nampak lah, dia akan ikut dia punya size dekat sini. Kalau kat sini saya tak letak, tak keluar. So bila saya letak kat sini, dia akan ikut lah line punya simbol. Okay, another thing is kalau you tengok maybe this one is just size information. Kalau saya nak lebih lagi, so maybe saya nak 150 masuk ke dalam ni, boleh juga. So saya akan edit dulu. Kat project setup, dan saya akan cari balik saya punya nitro buff yang tadi. Will be under engineering term. This one will be nitro buff yang saya create tadi. Okay, so you nak edit dia punya annotation lah. So this one will be under sini. So just add annotation. So this one maybe saya nak letak dia name sebagai new. So just tekan OK. And then another next thing saya nak kena adalah edit dia punya block lah. So this one saya boleh add more information. You tengok kat sini dia punya tag kat atas dan bawah. So assign tag, assign format, dan saya nak kat sini lah, saya nak add more information kat sini. Saya select kat sini and then saya boleh just saya punya subpart. And then pilihlah mana information yang you nak lah. Maybe saya nak dia punya, saya tekan kat sini. And then maybe saya nak dia punya spec. And then saya just tekan OK. Tekan OK. Dan dia akan keluar kat sini lah. So information kat sini, size. And then also dia akan bagi spec information. Then teruslah save the block. Editor. And then kat bawah ni boleh pilih lah. So this one will be under annotation. So valve, the one yang kita create baru will be new valve label lah. So select itu dan tekan apply. Then tekan OK. Okay, so once saya masukkan saya punya neutral valve balik, dan you akan nampak lah dia akan list more information dekat sini. Okay, so kita dah belajar cara untuk nak create custom valve, custom equipment. Kita belajar cara untuk nak masukkan dalam tool dekat sini, dan juga kita belajar untuk edit lah dia punya tagging kat sini. So I guess that's all yang saya nak tunjuk. Sebelum saya end, just saya
kalau you nak tengok video ni, so you boleh saja pergi dekat our Facebook. Dia record live, so you boleh pergi kat video ni record live dan akan masuk dalam ni lah. Dan kalau you interest untuk nak tahu, nak tengok apa-apa event yang lebih lanjut daripada kami, okay, so for Wong, this one coming back to yes, maybe saya okay, so actually saya terlupa nak tunjuk lah new tag for equipment tadi for automatic tag lah, so kita dah letak, saya terlupa nak tunjuk. Okay. So bila saya masukkan balik, saya masukkan dengan line dan you akan nampak lah automatically keluar nozzle kat sini. So I believe itu yang okay, so actually soalan yang lain lah, when you apply new tag, the previous one cannot auto update. Okay, oh yes, actually this one I believe tak auto update, so saya akan ubah dulu. So maybe bila saya ubah dia akan auto update. Perulah dia tak auto update, so you kena insert simbol yang baru lah, baru dia akan automatically update kat atas ni. Oh, you cannot see the screen. Okay, sorry about that. Okay, saya masuk balik dekat 3D ni. Okay, and then so I believe you boleh nampak saya punya screen AutoCAD Plan 3D ni. Okay, so this one kalau saya masukkan ke atas ni, dia akan automatically update lah. So you kalau you nak more information kat belakang ni, you kena add lah add buff yang baru yang you letak tadi. So you letak baru dia akan automatic lah. So kalau yang previously dia tak akan automatic update. So I hope this answering your question. And then another thing yang saya lupa nak tunjuk tadi adalah yang auto nozzle tadi. So yang kita baru create tadi dalam equipment ni. So bila saya just add saja line, so dia akan samalah. Dia akan klik automatically auto nozzle. So okay, so I guess that's all lah saya nak tanya. So if there any other question, maybe you just check in before we finish, or boleh saja nak letak dekat Facebook punya video pun tak ada masalah. So ada apa-apa persoalan tadi? Adakah saya menjawab soalan anda? Okay, so far I can just simply end lah. Okay, so sebelum saya end, saya nak share sedikit tentang our upcoming event. So saya masuk balik dekat our tab sini. So kalau you nak tengok mana-mana event akan datang, sama ada you boleh just scroll bawah kat sini, ataupun you boleh pergi dekat our event calendar. Just tekan saja dekat calendar of event. So you akan masuk dekat sini lah. So this is our calendar. Then tekan dekat list kat sini. And then you akan masuk dekat this page lah. So kat sini you boleh tengok mana-mana event yang kami akan datang lah. Kalau you nak tahu lebih lanjut, so you boleh just klik dekat gambar kat sini. And then you akan dapat lebih lanjut lah. So kat bawah ni you boleh just add seat you nak join. Okay. So this event will be for 24 April, which be tomorrow lah. This one is tomorrow, which is also AutoCAD Plan 3D an idea. So kalau yang saya tunjuk tadi adalah more towards the symbol. So this one will be 3D lah. So kalau you ada time, maybe you can join esok. So I guess that's yang saya nak share pada hari ini. Okay, so do you think this topic is related to your work? Want to learn more? So you can go to adcadsystem.com and request for a workshop topic.
or drop your inquiries on comment section on our Facebook live video. So thank you for watching us and have a nice day.